let's experience the exciting and game-changing technology of the Nissan Kicks e-Power. Sulit kayo kay mahatag nini ang duha nimo ka kinahanglan, ang power o fuel efficiency. Super tipid ni sa gas. Nasa ni fuel economy nga 22 kilometers per liter. Sa usa ka full tank, dagan ang Kicks sa kalagyo nga 900 kilometers. Mura rag nag-drive ka gikan Davao City, padulong og Mati ug pabalik. Unya, katulo pa jud ka ni balik si mong agi. Maong magamit na ako ang sakyanan aron makaagto og mga lagyong lugar. Bisan unsa pa kadugay nga wala ko magpatubil. Ayaw sad ka bala ka sa baha karong panahon sa tag-ulan kay makadrive ug ma-enjoy jud nimo imong Kicks e-Power bisan unsang adlaw pa na. Perfect para na ako aron makadrive og vlog ko diri sa Davao. Bisitahi ang nissan.ph/kicks para sa dungag nga impormasyon.